Guys, gawin naman natin si Angelica. Kasi alam nyo ba, wala din si Angelica. Kaya siya naman papunta natin. Charis, lalagay ko lang sa to. Type. Okay. Ito sabi mo. Eto na guys. Sa Angelica. Yan na siya. Buksan natin yung gift niya. Okay. Pangit. Guys, yung Angelica join na. Di ba tapos na yung Angelica? Yung join na lang. Sabay pa mo. Yan na guys. Join. Join. Cute. Tay parang hamster lang pwede dyan eh. Wala tayong hamster. Dugan natin eh. Yung kanyan. Yung ano naman guys, yung Miranda naman. Miranda, Angelica. Angelica join, Miranda. Sorry guys, ubo ako. Pangit mo lang. Miranda na. Ako naman. Miranda. Action natin yun. Wow, pangka. Guys, Angelica. Yung Miranda niya, di ba minsan turong? Parang kanino yun? Para dito. Sorry guys, ano lang, may ubo ako eh. Ang bawo mo kasi.